Hi guys! So, itatry natin yung fresh fruit making jelly ace. Tingnan mo. Parang siyang jelly ace. Meron siyang ano sa loob. Ano ba mga natin? 综合那个 Halpis, 有一种那紫葡萄， mango, grape, kiwi. Try natin yung mixed berry. Mixed berry. Dragon fruit, orange, peach. May peach ba? Wala talaga. Ito ata. Watermelon. Ay, watermelon. Tsaka, ipe. Tsaka, uga. Lima daw, lima. Yung yellow. Anong yellow? Passion. Ito, oh, yan. Mango. Watermelon. Watermelon. Ito pa, mango. Meron na, Bing. May mango na. Ayun, oh, Meron. red. Yung red. Yung red. Yung Saan? dragon fruit. Mixed berry. Ito. Ayun, ano. Hindi pa natin natry yung mixed berry. Tapos nilalagay siya ng honey. Okay. Ano yung isa? Nagasama daw ko. Orange juice. Orange juice? Honey at orange juice. Parang tatay tayo dyan. Sheshe. 20. O, ayan na. Matagal na natin hindi natitikman. I-try natin. Pero parang jelly ace yata. 小毛病，小象。 Jelly ace. Parang jelly ace na may flavor. Tignan mo. Uy! Dane! Dito ka, umulong ka dito. Jelly ace. Mangga. Harap! Okay na? Maharap naman.